बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। प्यार नाज़रीन, आ गई मैं आज एक नए व्लॉग के साथ। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने जो है सुबह सुबह वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही आपकी फेवरेट, क्योंकि आप कहते हैं कि आप और भी कोई काम किया करें, क्योंकि हमारे घर में थी आज दावत नया दूल्हा और दुल्हन की। तो ये काफ़ी दिनों की वीडियो बनी हुई थी, लेकिन इसकी जो है रिकॉर्डिंग मैंने कोई नहीं थी की। मैंने सोचा क्यों ना जो है आज इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके अलावा जो है ना आपके साथ छोटा सा व्लॉग भी शेयर करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो देखा करें, पूरी बताया करें, कमेंट किया करें। और अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम था, मैंने सबक नमाज किया है, उसके बाद आटा गूंदा। मैंने कहा चलें जो है ना आज सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी सी तबीयत भी जो है ना वो भी डाउन है, और उसके अलावा थोड़ी सी घर में जोड़ी है, मैंने थोड़ी सी टेंशन भी है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, हर बात आपसे शेयर करती हूँ, फिर वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो कि मेरे नज़दीक है उन सबको पता ही है कि जो है ना वो पता ही है आपको। तो जो जिनको नहीं पता इंशाल्लाह उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आटा जी माशाल्लाह मैंने गूँध लिया है, और काफ़ी दिनों से ये जो है ना तकरीबन हफ्ते हो गए थे, तैयारियां अभी जारी थी। तैयारियां सारी मैंने कर ली थी, बस घर की जो है ना बहुत ही ज़्यादा डीप जो है ना सफाई की है। अच्छा जी, एकदम से जो है ना मैंने गैस चेक किया तो गैस कोई नहीं था आ रहा। वैसे भी आपको पता है कि मेरी जो है सब मुझे कहते हैं कि आपकी कौन सी सिटी में रहते हैं जहाँ पे इतनी बारिश होती है। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में जो है ना वाकई में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, और बारिशों की वजह से हर बंदे ही परेशान है, हम भी परेशान हैं। कभी गैस नहीं, कभी लाइट नहीं, कभी ये बस ये सारी मसले तो आपको पता है होते ही रहते हैं ना। अच्छा जी, उसके अलावा जो है ना मैंने सिलेंडर को जो है ऑन किया, और मैंने जो है सुबह सुबह परांठे बनाने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा चलें और कुछ नहीं तो ये तो वाला काम जो है ना ख़त्म करो। अभी 9 बजे लाइट चली जाएगी, फिर सारा काम रह जाएगा। तो कभी जाती है मंगल को, बुध को, 2 दिन जो है ना पक्के इसके हो गए हैं। ये सुबह के टाइम चली जाती है और शाम 4 बजे आती है। बड़ा ही मुश्किल हो गया था। मैंने कहा चले सुबह सुबह नाश्ता तो बच्चों को बना के दें, बाकी के काम देखेंगे। और सुबह सुबह बच्चे जो हैं वो कुछ स्कूल वगैरह चले जाते हैं, कॉलेज वगैरह वाले। अभी आपको सबको पता ही है स्कूल लग गए हैं, और जो बच्चे जाते हैं उनका तो टाइम वो पक्का होता है ना। तो बाद में जो बच्चे घर होते हैं उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है। इसी तरह ये सारा जो है काम जारी है। अभी परांठे बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो अभी जो है ना काम बहुत ज़्यादा बाकी हैं, बहुत ज़्यादा बाकी हैं। अभी मैं ऐसे मुझे ना सोच सोच के समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। बस ये परांठे हो जाएं, उसके बाद जो है नाश्ते के बाद ही पता चलेगा कि मैं क्या करूँगी। तो मैं आप सब से ये देखें, आप सब से मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ, हर दफ़ा ही करती हूँ कि वाकई में मैं व्लॉग तो बहुत अच्छे बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप सब मुझे बताया करें कि मैं अंदाज जो है आगे व्लॉग किस तरह के बनाऊँ। यही रूटीन होती है घर के काम काज, और उसके अलावा तो आज मेरा आज का जो है ना आज का मेरा व्लॉग भी यही है, घर के काम काज। तो इंशाल्लाह जो है ना आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आज की हमारी रूटीन आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर दिया करें। और उसके अलावा ये देखें, मैंने इतना बड़ा सा पेड़ा किया और माशाल्लाह इतना बड़ा परांठा बना दिया। अभी जो है ना ये सिलेंडर पे मुझे बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक तो नीचे बैठना बड़ा मुश्किल होता है, और ऊपर से जो है ना ये इसको क्या कहते हैं कि ये सिलेंडर पर परांठा जो है ना बिल्कुल नहीं सही बनता। और उसके अलावा आज मुझे काम भी बहुत ज़्यादा है, आज मुश्किल भी बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा जी, परांठे वगैरह मैंने बना लिए थे और नाश्ता मैंने कर लिया था। नाश्ता करके मैं आ गई थी छत पे। छत पे जो है ना वैसे नीचे के काम करते करते ऐसे इतनी धूप आ गई थी ना, फिर मैंने सोचा कि चले कमरे इधर बैठ के ना जल्दी जल्दी जो है ना कपड़े वाश कर लेती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा मौसम भी हो रहा था ऐसे डाउन सा, तो मैंने भी कपड़े सारे वाश कर लिए, और एकदम से तूफानी बारिश जो है ना वो भी स्टार्ट होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कपड़े जो है ना वो बच गए थे, इसलिए कि क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए डाले और साथ साथ मैंने इनको उतार के अंदर रख दिया। वैसे भी मैंने चेयरों के ऊपर रख दिए। मैंने कहा अगर नहीं भी सही हुए तो सुबह इंशाल्लाह इनको जो है ना अच्छी तरह चेक देखूँगी। अच्छा जी, आप सब का जो है ना बहुत शुक्रिया, जो कि माशाल्लाह इतने इतने अच्छे कमेंट करते हैं और इतने इतने अच्छे जो है ना
آپ کے جب کمنٹس پڑھتی ہوں تو بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اور بہت ہی پیاری میرے 2 تو سبسکرائبر ہیں، وہ جو ہے نا وہ مجھے ہر دفعہ ڈانٹتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں آپ لیتے، جہاں تو آپ بتایا کریں نا اپنی سٹی کا نام، اپنے نام بتایا کریں، پھر میں انشاءاللہ ضرور نام لیا کروں گی۔ تو سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کام ہی کرتی نظر آتی ہو، اور تو آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو اگر میں کام چھوڑ دوں، اگر خالی باتیں کرنے بیٹھ جاؤں تو پھر میرے ولاگ کون دیکھے گا؟ اگر آپ سب دیکھیں گے تو میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں انشاءاللہ۔ روز کے روز جو ہے نا نیو ڈریس ڈالا کروں گی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح کے کام جو ہے میں بھی کر سکتی ہوں، مجھے بھی آتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اگر وہ چھوڑ کے تو گھر کے کام کون کرے۔ تو چلیں اللہ خیر کرے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ دیکھیں گے آگے جو ہے آپ کے ساتھ بہت اچھے ولاگ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو جیسے کہ میں نے پیچھے ایک ولاگ شیئر کیا تھا، اس میں مجھے ایک بہت ہی میری پیاری سبسکرائبر ہے، اس نے بولا تھا کہ میں یہ دیکھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد میں آ گئی تھی نیچے، تھوڑی سی سیٹنگ کرنی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم چھت پہ جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا تھا، تو نیچے بڑا ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ایسے، بس مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں ڈرائنگ روم جو ہے نا وہ خالی کر کے ادھر لگاتے ہیں بیڈ لگا کے اس کمرے کی جو ہے نا ڈرائنگ روم کو سیٹنگ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ہے تو الٹا ہی کام، لیکن کیا کریں۔ یہ دیکھیں آنکھیں میری ایسے چمک رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، غصے میں کام کر رہی ہوں، آج بڑا ہی تھک گئی ہوں، بہت زیادہ کام تھا یہ دیکھیں، اور بچوں کو بھی ڈانٹ رہی تھی۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں بس اسی طرح کبھی کبھی جب کام زیادہ کروں نا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور میں تھک جاتی ہوں، تو اس لیے مجھے نا ایسے ہی بس گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا موسم چینج ہو گیا، اور روز بارشیں، اور اوپر بھی جگہ کوئی نہیں، نیچے بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جی میں ہو گئی تھی فارغ، سارا کام نپٹا کے شاور لیا، نماز پڑھی، اور اس کے علاوہ شام کا کھانا سٹارٹ کیا۔ کھانے کے بعد فوراً جی میری بہو نے بولا کہ میں نے کھانی ہے فروٹ چاٹ۔ تو اللہ کا شکر ہے، کہتے ہیں نا کہ مرد ہو تو ایسے ہو، میاں ہو تو ایسے ہو۔ ہمارے میاں نے بھی ایسے کیا، بیٹے نے بھی اور میاں نے بھی، دونوں نے ہمیں ایک دم سے ساری چیزیں لا کے دی، اور ہم نے فٹوفٹ بیٹھ کے دونوں نے بنائی فروٹ چاٹ، اور بڑی مزیدار ہی بنی۔ جس نے کھانی ہے سو بسم اللہ، آئیے ہمارے ساتھ مل کے کھائیں۔ یہ دیکھیں جی، ایک دم ایک کیا کہتے ہیں نا، ایک ہی کہنے پہ ہمیں ساری چیزیں مل گئی، اور ساتھ میں مربے، بادام، ساری چیزیں، ہم دونوں بڑی خوش تھی، میری بھی فیورٹ ہے، اور اس کے علاوہ اب بہو کی بھی ہو گئی ہے اسی طرح۔ تو اس کے بعد جی مجھے آ گیا تھا، میری بہت ہی پیاری بہن ہے امریکہ سے، ادھر سے کال، ان کے ساتھ میں نے بات کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ کو بھی ہمارا ولاگ اچھا لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں پھر اسی طرح ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج کی میری جو ہے نا یہ ویڈیو آپ سب